Ya, dan kita akan beralih ke informasi spotlight yang berikut ya pemirsa. Ini terkait dengan kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Beijing, Tiongkok untuk menemui Presiden Xi Jinping. Kita ketahui pemirsa bahwa hubungan Rusia dan Tiongkok ini kembali menjadi perhatian dunia saat Vladimir Putin bersiap melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing. Di tengah dinamika politik global dan persaingan negara besar, pertemuan Putin dan Xi Jinping dinilai akan memperkuat aliansi strategis kedua negara. Pertemuan ini direncanakan akan berlangsung pada 19 hingga 20 Mei 2026 atau tepatnya mulai hari ini waktu setempat. Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok tanggal 19 hingga 20 Mei memperingati 30 tahun kemitraan kedua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok pada 19 hingga 20 Mei untuk memperingati 30 tahun kemitraan strategis kedua negara dan 25 tahun perjanjian persahabatan mereka. Dalam kunjungan ke-25 Putin ke Tiongkok ini, ia dan Presiden Xi Jinping akan membahas hubungan bilateral, kerjasama strategis, serta isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama. Pertemuan ini menunjukkan semakin kuatnya kerjasama Tiongkok-Rusia dalam berbagai bidang, sekaligus menegaskan peran Tiongkok yang makin besar dalam tata kelola keamanan global. Penasehat Presiden Rusia Yuri Ushakov menegaskan, kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Tiongkok tidak berkaitan dengan lawatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing beberapa hari sebelumnya. Putin dijadwalkan bertemu Presiden Xi Jinping pada Selasa dan Rabu dalam kunjungan yang disebut telah disepakati jauh sebelumnya setelah komunikasi virtual kedua pemimpin pada Februari 2026. Никакой увязки между визитами Трампа и визитом Трампа и визитом Путина нет. Мы обычно с китайцами согласовываем заранее план проведения переговоров. Наш президент и председатель, как обычно, проводит в начале года телефонный разговор. После того, как руководители переговорили по видеосвязи 4 февраля 2026 года, мы сразу же, буквально через несколько дней, согласовали визит нашего президента в Пекин, согласовали дату переговоров 20 мая. Весь комплекс двухсторонних отношений мы будем обсуждать в ходе предстоящего официального визита. И мы уверены, что результаты визита послужат дальнейшему укреплению всего комплекса многоплановых отношений между нашими странами. Отношения между Россией и Китаем в настоящее время действительно активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня. Эти отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Эти отношения, об этом многие говорят, служат образцом того, каким должны быть связи, каким должно быть сотрудничество между государствами-соседями. Dalam beberapa bulan terakhir, Tiongkok juga menerima kunjungan sejumlah pemimpin dunia seperti Emmanuel Macron, Keir Starmer, dan Donald Trump yang dinilai memperlihatkan posisi strategis Beijing di tengah perubahan geopolitik dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.